Batas ng Bayan. Sug advice, usa ko ka legal wife, nga nay anak akong bana sa iyang pagkaulitawo. 11 years old na. After 8 years ay gipakita sa iyaha ang bata kay 3 years old pa lang ang bata gikuha naman ni sa mama. Kay di siya gusto makadawat og sustento gikan sa akong husband that time. Karon nga iyang gipakita na sa akong bana ang bata, mihangyo siya nga bayran sa akong bana ang tuition fee and all. Sakto ba nga ang akong husband ang mugastos sa tanang obligasyon sa eskwelahan samtang nag-eskwela ang bata? Ako ang legal wife og nasa mi 2 years old nga anak. Og akong husband karon na anay disability gumikan siyang disgrasya sa barko. Wala attorney ba? Ang pangutana attorney is kuan ba siya no? Obligado ba yang bana? Yeah. Ato bago na ba nato? Ang tubagan na bel no, kwan obligado gyud ang iyang bana nga mohatag og support no ngadto sa iyang illegitimate nga anak or sa iyang anak sa pagkaulitaw no. Wa man tingali lalis ni nga iyang magining anak. Doon na siya obligasyon nga mohatag ani. Now, kung maghisgot ta og panginahanglanon sa bata, ang panginahanglanon sa bata or ang right to support sa bata, shared responsibility ni siya. So, responsibilidad ni siya sa iyang bana nga moayamahan aning bataa nga gianak ni sa dihang ulitaw pa siya og responsibilidad sad sa biological mother kaning inahan aning bataa sa pagkaniadto no. Now, akong pasabot nga shared responsibility ni dili tanan nga gikinahanglan sa bata obligasyon sa iyang bana or sa amahan aning bata nga ihatag kundi apil pod ang mama aning bata nga doon na po obligasyon nga muhatag pod ngadto sa bata no. Pwede na lang sabutan kung pila ang gikinahanglan sa bata matag bulan ug pwede nilang tungaon no, tungaon. Now, kung mag-isgot po ta og support as illegal concept ng Bel, no, ang support mag-agad siya base sa atong balaod o base siya sa mga desisyon sa Korte Suprema, ang obligasyon nga mohatag og support mag-agad siya sa imuhang kakayahan nga mohatag og suporta. Sa laktod pag-istorya, kung ang imuhang kakayahan, akong doon na kay kakayahan nga mohatag og support, dihaan na nga panahon mobligar ka paghatag sa suporta. Pero kung ang imuhang sitwasyon naghikaw nimo sa kahigayunan sa opportunity nga mohatag og support, ang mga sitwasyon ani panalitan wala kay trabaho, panalitan disabled ka or wa na gyud kay chance ba no, wa gyud kay pamaagi mahatag og suporta kay gani niabot sa sitwasyon nga ikaw mismo dili makasuporta sa imong kaugalingon. Niana nga panahon dili sad ka moobligar nga mohatag og suporta no. Galing lang nang ingon nga tuwa mga Korte Suprema nga inig-abot sa panahon nga naa na kay kahigayunan, naa na kay kakayahan nga mohatag suporta. Katong tanan nga mga wa nimo mahatag nga support sa miaging mga panahon ginakonsidera to nga arrears. So laktod pag istorya utang to. So moabot pud ang panahon nga angayan nga bayaran sa tunimong mga panahon nga wa ka kahatag og support no. I understand ang sitwasyon sa iyang banas pagkaron medyo apike. Disability. O nabutang sa karon sa sitwasyon nga pwede niya nga kuano ipahibalo ipadayag dito sa inahan sa mga bata nga sa pagkakaroon wala ko'y kakayahan nga matag support basin day maka-recover siya sa iyang disability na nang panahon na bayaran niya ang current nga support nga gikinahanglan og sa labing daling panahon niya pong bayaran niya ang mga arrears in support. So magdepende siya sa sitwasyon mga kasama niya ang suporta, ang sustento. Yeah, pero wala na nagpasabot nga tungod kay minyo na imong bana sa imuha dili na siya obligadong mahatag pagsuporta. Ang ayan gyud gihapon og obligado gid sa alam sa mga balaod nga bayaran bayaran ang suporta og ihatag ang gikinahanglan nga suporta sa iyang anak sa iyang pagkaulitaw kaniadto. Napaangkan din siya sa dihang ulitaw pa siya. All right.